गाइस वेलकम बैक अवर चैनल रिएक्शंस बाय ब्रा। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है तो हम भी ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे शाकिब खान के 10 फेमस डायलॉग। 10 फेमस डायलॉग्स, ठीक है। बिल्कुल। और एक और चैनल बनाया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर दो। उस पे लाजमी। मूवीज का रिएक्शन आएगा, शाकिब खान की मूवी का रिएक्शन आएगा, और भी मूवीज का उस पे रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द 3 2 1। उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। स्टार्ट। নিতো শুধুই আমার মৃত্যুরে না পারলে আমি পুরা দুনিয়া বরবাদ করে দিতে পারি। पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है। এই মাদা দে বাইরে দিয়ে উদ্বোধন করি। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি প্রত্যেকেই ভালো আছেন। গাইস নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ঘটনা কি গাইস আজকের এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন বাংলাদেশের একমাত্র মেগা স্টার শাকিব খানের সেরা 10টি ভাইরাল ডায়লগ। এন্ড গাইস এই ডায়লগগুলো খান সাহেবের মুভির মতোই পুরো বিশ্ব জুড়ে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ভাইরাল হয়েছে। আমি একদিন ন্যাশনাল লেভেলে খেলবো। কি চাও তুমি? পুরা দেশ। क्या चाहिए तुम्हें? पूरा देश। देश एंड भाई माले। সুতরাং গাইস আমাদের সাথে আপনিও মেগাস্টার শাকিব খানের সেরা 10টি ডায়লগ একসাথে এক ভিডিওতে দেখে উপভোগ করতে চাইলে পুরো ভিডিওটি দেখার বিশেষ অনুরোধ রইল। কেননা শেষের ডায়লগগুলো দেখার পর কখনো আপনার মন খারাপের কারণ হবে, আবার কখনো অ্যাটিটিউড ফিল হবে। আমার লাইফে কম বলে কিছু নাই। আমার লাইফে শুধু তুফান হবে, তুফান। कौन? আমি জমিনে থাকতে চাই না, আসমানে উঠতে চাই। আমার সাথে যে আসমানে উঠতে না পারবে ওরে তো আমি জমিনেই গাইতে পারবো। অনেক পোলা দেখছে মামা, স্যাকা খায় পুরাই নষ্ট হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে আমি অনেক বুঝছো? না ওর কথা আমার মনে পড়ে, না ওর জন্য কোনো কষ্ট হয়। আরে বেটা, আমি তো স্যাকা খায় নেশাই ছেড়ে দিছি। तो आई कहानी को सर्दी और उसी हमेशा की तरह पसंद करें। आई वीडियो शुरू करता है। ভিডিও শুরু করা যাক। তো গাইজ ভিডিওর শুরুতেই দেখবেন বরবাদ সিনেমার বিখ্যাত ডায়লগ নিতু শুধুই আমার। নিতো শুধুই আমার वाला डालो। মৃত্যুরে না ये तो পারলে सिर्फ मेरी है। আমি পুরা দুনিয়া मेरी तो বরবাদ पूरा করে दुनिया দিতে बर्बाद। পারি। বর্তমানে এই ডায়লগটি টিকটকের ফরেও কাঁপাচ্ছে। নিতো শুধুই আমার ये भी लग रहा है उनके जैसे। हाँ, थोड़ा 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 আমি थोड़ा सा लेकिन পুরা बहुत अच्छा দুনিয়া বরবাদ করে দিতে পারি। এছাড়াও এই সিনেমার এই ডায়লগের কথা না বললেই নয়। এই জিল্লা মালদে বর্তমান সময়ে সাকিবিয়ানদের মুখে মুখে এই ডায়লগ, এই জিল্লু। বরবাদ সিনেমায় শাকিব খানের ভারী কণ্ঠের আওয়াজে এই ডায়লগটি ছিল অস্থির। আপনার ছেলে একটা জানোয়ার। এই জিল্লা মালদে আমি কিন্তু আমি যখন আগাই তখন লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামি না। সামনে পাহাড় পড়লে ডিঙিয়ে যাই, আগুন পড়লে মারিয়ে যাই, সাগর পড়লে সাঁতরে যাই। আমার দু কদম আগে হেঁটে আমাকে নিয়ে কেউ খেললে আমি তা বরদাস্ত করবো না। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে শাকিব খানের এই ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা অন্তরাত্মা সিনেমার একটি অ্যাটিটিউড ডায়লগ। শুধু তুফানের মতো চেহারা থাকলে তুফান হওয়া যায় না। তুফান হতে অ্যাটিটিউড লাগে, চোখের দৃষ্টি লাগে, অ্যাকশন স্পিড সব লাগে। ডায়লগটির কথা তো আর নতুন করে বলা লাগবে না। এটি হচ্ছে শাকিব খানের বহুল প্রতীক্ষিত আইকনিক সিনেমা তুফান সিনেমার একটি অ্যাটিটিউড ডায়লগ। এই সিনেমায় 2024 সালে পরিচালক রায়হান রাফি খান সাহেবকে একটি নতুন লুকে প্রেজেন্ট করেছিল। ভাবছিলাম আমার অনেক কষ্ট হইব, ওর কথা তো আমার মনেই পড়ে না। মনে না পড়লে ভালো কথা, আর মনে পড়ার মতো তো কিছু হয় নাই, তাই না? কত আইবো আর যাইবো।
খান সাহেবের 2023 সালে সেরা আইকনিক সিনেমা ছিল প্রিয়তমা। আর এই ডায়লগটি হচ্ছে প্রিয়তমা মুভির একটি ইমোশনাল ডায়লগ, যা বর্তমান সময়ে টিকটক সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপাচ্ছে। পূর্বের কথা মোতাবেক এখন থেকে পুরো দেশকে তুফানের হাতে তুলিয়া দেব। সে যা চাইবে পাইবে, যা করিতে চাইবে করিবে, তাহাকে কোনো কিছুতেই বাধা দেয়ার এখতিয়ার কেউ রাখিতে পারবে না। 2024 সালে তুফান মুভির টিজারে দেওয়া এই ডায়লগটি এখন পর্যন্ত সাকিবিয়ানদের কাছে একটি লোমহর্ষক অ্যাটিটিউড ডায়লগ। মাস্তানের উপর মাস্তানি করতে চাই বস, গুন্ডার উপর গুন্ডামি করতে চাই বস, বসের সাথে পাঙ্গা আর চমের সাথে পাঞ্জা, সেম টু সেম। চিল্লাবি না। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে শাকিব খানের বসগিরি সিনেমার একটি ডায়লগ। এই ডায়লগটি তখনকার সময়ে দর্শক মহলে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। इस मूवी में रिएक्शन किया গাইস, होगा এরপরে इससे। দেখবেন প্রিয়তমা মুভির इसमें আরো भी একটি reaction ইমোশনাল किया। ডায়লগ। लेकिन फुल मूवी पे नहीं। বলেছিলে তুমি আমি ছাড়া কারো বউ হবে না, তুমি না বলেছিলে তুমি তোমাকে দেখে রাখবে আমার জন্য। এই তোমার দেখে রাখা, এটা তুমি পারলা। এইভাবে আমার জীবনটা শেষ করে দিলা। প্রিয়তমা মুভির শেষ দৃশ্যটা যে কতটা কষ্টের, একমাত্র যারা এই মুভিটা দেখছেন তারাই হয়তো বলতে পারবেন। আমি ওকে তালাক দিয়ে তোকে বিয়ে করব। এই ডায়লগের কথা আর কি বলবো রে ভাই, এটি তো আজীবন অমর হয়ে থাকবে। এটি হচ্ছে শাকিব খানের আমার স্বপ্ন তুমি সিনেমার ডায়লগ। তো গাইস, সর্বশেষ থাকছে প্রিয়তমা মুভি থেকে আরো একটি ডায়লগ। আমি নিজের ঢোল নিজে পিটাই না, আমার পরিচয় পাবলিক দেবে। আমি না, এইটা আমার এরিয়া, আমি ছাড়া আর কারো আওয়াজ হবে না। नहीं हमारा एरिया। তো গাইস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, পরবর্তী ভিডিওর জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর হ্যাঁ, ये इनके टॉप फेमस जो डायलॉग है ना, जो उनके वर्ल्ड वाइड तक इंटरनेशनल जो वायरल हैं, वायरल है वो ये वाले डायलॉग हैं, ठीक है। और सबसे फेवरेट जो है ना भाई, वो फर्स्ट वाला है मेरा। फर्स्ट वाला है। नहीं तो अमरवा, ठीक है, पूरी दुनिया बर्बाद, बिल्कुल। ठीक है। उसकी ज्यादा हमें समझ आती है, क्योंकि वो ना वो समझ सिंपल लगता लाइन है। में वो हिंदी में भी आ जाता है, थोड़ा हाँ, थोड़ा आ समझ जाता में, है। ठीक है। और मूवी जो इनकी है ना, वो भाई बांग्लादेशी में डब है, ठीक है। तो हमें चाहिए हिंदी में, ठीक है, या उसके सबटाइटल जो है वो नीचे आ रहे हैं इंग्लिश में। उसका वो लिंक बताओ ताकि हम उस पर भी रिएक्शन कर सकें फुल मूवी पे। और नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे मूवीज का रिएक्शन आने वाला है। सब्सक्राइब हाँ, करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शंस बाय ब्रार। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे तो हम भी ठीक है। तो गाइस, आज की जो वीडियो, ये रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है हमारे बारे में, बिल्कुल। ताकि आपको पता चल सके कि हम रिएक्शन वीडियोस दोबारा बनाना शुरू करने लगे हैं। हाँ जी। दूसरा ये कि जो हमारा रिसेंटली चैनल था, तकरीबन उस पर 20K तक सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि बिल्कुल। बदकिस्मती से भाई टर्मिनेट हो गया। गदर 2 हाँ। मूवी का रिएक्शन था, वो अभी न्यू आई थी, कुछ इस तरह का सीन था, ठीक है। मुझे नहीं खैर पता क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे लगी। हाँ, 1 साल होने वाला ठीक है है। हमारे चैनल हाँ, को। और तो 1 साल अब हमने दोबारा से शुरू किया है, हाँ तो जी। अब आप हमारी ना सबसे आप लोगों से उम्मीद है, अपील है, अपील समझ लिए, रिक्वेस्ट हाँ। समझ लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आपने आज, ठीक बिल्कुल है। आपने भी करना है, और आगे अपने दोस्तों को, हाँ। फैमिली को, सबको इस बोलना है चैनल कि पे हमारे आपको चैनल को सब्सक्राइब बहुत करें। बहुत लास्ट बहुत में। बहुत बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा और हम्म, हॉनेस्ट ये रिएक्शन वीडियो मिलेंगे, बनाएंगे, हॉनेस्ट, बिल्कुल। यानी कि कोई झूठा रिएक्शन नहीं होगा। जो चीज हमें पसंद आएगी हम बोलेंगे हाँ भी बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया। जो नहीं हाँ। आएगी बोलेंगे यार नहीं, ये नहीं पसंद आई, ठीक है। हाँ, इसमें तो ये जो आप चेंजिंग लोग होनी कमेंट चाहिए करेंगे, थी। हम उस पे भी रिएक्शन हाँ। करेंगे। इस पे आपको तो लेकिन रिएक्शन, ज्यादा से ज्यादा हमें टीजर, बस यही आपसे इसके अलावा कहेंगे, ग्लिम्स हो गए, सब्सक्राइब करें। मूवीज के ट्रेलर के रिएक्शन हो गए, सॉन्ग्स हो गए न्यू, जो भी आजकल ट्रेंडिंग में सॉन्ग आ रहे हैं। और जिस मूवी पे या किस सॉन्ग पे अपने रिएक्शन करवाना हो, उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि यार इस मूवी पे आप रिएक्शन लोग करो या साथ भी हम सॉन्ग पे मूवी रिएक्शन देखेंगे करो। और आप हमारे साथ जो मूवी देखेंगे। मुझे बेहतर लगेगी मैं उस पर रिएक्शन कर दूंगा, जिसका मुझे पता हो यार इसका कोई इशू नहीं है। तो बाकी आज की वीडियो जो थी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज 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 प्लीज। प्लीज सच में और- बस हमारा हाँ। चैनल सब्सक्राइब लाजमी हाँ। करना है आपने। और हमारी वीडियोस इसके रोज बाद देखनी है, आपको रोज हमारी वीडियोस वीडियो हैं। मिलेगी रिएक्शन वाली, ठीक है। तो मिलते हैं अब रिएक्शन वीडियो में, हाँ रिएक्शन ठीक है।
अब रिएक्शन वीडियो मिलते हैं जो कि हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें भी आप सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अब रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।